Hungarian тілін үйренеміз. Сабақтың тақырыбы ас үй жабдықтары. Egy tányér. Тәрелке. Egy tál. Тостаған. Egy csésze. Кесе. Egy bögre. Саптаяқ. Egy pohár. Стақан. Egy csészeaj. Табақша. Egy villa. Шанышқа. Egy kanál. Қасық. Egy teáskanál. Шай қасық. Egy evőkanál. Ас қасық. Egy kés. Пышақ. Egy vadzsezókés. Май пышағы. Evőpálcikák. Таяқшалар. Egy szalvéta. Майлық. Egy tányér alátét. Тәрелке төсемі. Egy asztalterítő. Дастархан. Egy fazék. Қазан. Egy serpenyő. Таба. Egy sütőserpenyő. Қуыру табасы. Egy lábos. Кастрюль. Egy fedő. Қақпақ. Egy vízforraló. Су қайнатқыш. Egy teáskanna. Шәйнек. Egy kancsó. Құман. Egy tálca. Науа. Egy tálalótál. Ұсынатын тостаған. Egy tálalókanál. Ұсынатын қасық. Egy vágódeszka. Кесу тақтайы. Egy hámozó. Қабық аршығыш. Egy reszelő. Үпкіш. Egy habverő. Бұлғауыш. Egy lapátka. Қалақша. Egy merőkanál. Ожау. Egy fogó. Қысқыш. Egy mérőpohár. Өлшеуіш стақан. Egy mérőkanál.
Өлшеуіш қасық. Egy szűrőedény. Süzgüç. Egy szűrő. Елек. Egy sütőlap. Pісіру табасы. Egy sütőtál. Pісіру ыдысы. Egy keverőtál. Араластыру тостағаны. Egy nyújtófa. Оқтау. Egy sütőkesztyű. Пеш қолғабы. Egy kötény. Алжапқыш. Egy konyharuha. Ас үй сүлгісі. Egy sótartó. Тұз сауыт. Egy borszóró. Бұрыш сауыт. Egy befőttes üveg. Банка. Egy konzervnyitó. Консерва ашқыш. Egy üvegnyitó. Бөтелке ашқыш. Egy vágódeszka. Egy kancsó. Egy szűrőedény. Бұл сөздерді мәңгі есте сақтағыңыз келе ме? FlashcardsLuna сайтына өтіп, осы және басқа да мыңдаған жинақтарды мүлдем тегін жаттықтырыңыз. Сілтеме сипаттамада.